On Christmas Eve 1568, the Moors of many towns in Almería took to the streets in protest against the source of all their misfortunes, the Spanish crown and the Catholic Church. Historiography often describes this event as the Spanish episode of European religious conflicts and as being the clearest example of ethnic religious confrontation in the modern age. The Moorish population of Almería was made up of the remains of the Nazarite population that bowed to the Catholic monarchs in 1492. At first, they preserved their customs, their language and even their religion. However, this respect soon came to an end and the Mudéjar population, Muslims under sovereignty of Christian kings, rebelled. Consequently, they could only do one of two things: convert to Christianity or go into exile. Their conversations were not always sincere. They preserved their customs, their language, their traditional attire and their religion behind closed doors. After all, they were the Moors. As a community, they kept themselves to themselves without integrating with the rest of the society of Almería. In rural areas, it was the tendency of the masses. El término morisco es un término despectivo. Con él se refiere a los cristianos nuevos. Para entender lo que son los cristianos nuevos, la conquista de Almería por los reyes católicos se hizo por medio de capitulaciones, es decir, de pactos. En un principio a los musulmanes se les permitió conservar su vestido, su religión, su lengua, sus costumbres, pero poco a poco estos pactos se van rompiendo, la convivencia se deteriora y se les obliga a hacerse cristianos. Esos son los cristianos nuevos. With the rise to the throne of Philip II, the conciliatory policy ended and so the relationship between the Moors and the old Christians deteriorated. The peoples of North Africa constantly tormented the coasts of Almería, giving the coastline a notoriety, the feeling of a pirate coast. In fact, many Moors helped in these acts of piracy. At the same time, the attacks by the Monfis in the Alpujarras and the Sierra de los Filabres increased. The Monfi phenomenon was a diverse movement that amassed bandits, groups of Moors rejected from the old Christian system, social outcasts, thieves from lower castes, and murderers that took flight to the mountains to live their own marginal lifestyle, their modus vivendi. If the pirate assaults on the coast and the Monfi in the land strikes were a real problem, the huge pockets of Moors in the interior completed a truly problematic panorama, since this population mass was seen by the old Christians as the enemy. The response to the crown was the application of a new Moorish policy based on the hardening of the court of the Inquisition, as well as a complete integration of the Moors. They wanted to eliminate any trace of Muslim religion or culture. In short, a veritable Cold War had begun between the old and the new Christians that predicted an immediate rebellion. Realmente los moriscos vivieron durante todo el tiempo en una duda constante. Duda constante en si las prácticas culturales que ellos realizan son religiosas o no. Ahí está la duda. Si cualquier actividad que ellos realicen resulta ser religiosa. Esta duda permanente, el miedo a la otra comunidad, es lo que creará una espiral en lo que nosotros los historiadores llamamos la difícil convivencia. Una difícil convivencia constantemente en la que van a ser perseguidos los moriscos hasta el punto de llegar a pensar en la sedición, en rebelarse contra el abuso constante que está sufriendo la comunidad, ¿no? Desde este punto de vista, el recelo al otro, el recelo a la comunidad del otro, realmente es lo que hace que la rebelión de los moriscos suponga un choque que es algo más que un choque, digamos, entre dos posicionamientos políticos o sociales, sino incluso culturales y de mentalidad. This Moorish revolt began in the heart of the Alpujarra region in the early morning of the 24th of December 1568 and continued over the following days, spreading rapidly throughout the rest of this difficult mountainous territory. Initially, the inflammatory control was in the hands of Monfi captains who instilled terror into the old Christians by carrying out the most atrocious martyrdoms. What was to be known as the Bloody Christmas had been accomplished. It was the beginning of the War of the Alpujarras.
During the final days of December, the uprising had spread rapidly throughout the region. On December the 24th, Don Hernando de Valor from Alpujarra was crowned king of the Moors with the name of Muli Mamet Aben Umayya, who would end up cementing the foundation of his kingdom in Lauja de Andorrax. It is estimated that initially there would be between 3,000 and 4,000 Moorish warriors. This civilian army, rural, untrained and poorly armed, would later increase to some 25,000 men. In many cases, the rebels were forced to enlist, not only due to a deep economic crisis and Christian repression, but also due to the harassment of Farax Aben Farax, who led the strike forces and his group of Monfis. In many towns, they were physically intimidated into participating in the revolt. Being an army made up of peasants, they had the advantage of knowing the fields, paths and ravines. As the war had clear religious overtones, the Moors had psychological weapons. De la confrontación entre dos ejércitos, entre el cristiano y el morisco, generalmente tenía un efecto psicológico, no solamente era una cuestión de armas, sino que se comenzaban, los cristianos siempre tocaban atabales, tocaban tambores, timbales, de tal manera que se creaba un ruido atronador en la montaña que imponía, a veces se rompían las filas por esto. Acto seguido los moriscos también responderían con idéntico efecto, es decir, se veía al ejército y también se le oía al ejército. En este sentido, los cristianos era uno de los elementos más estremecedores que podían escuchar los cristianos, era el ulular de la morisca. En ese movimiento de lengua que ellos hacían, realmente asustaba a los cristianos antes de producirse realmente el choque. A partir de ahí, el choque. Generalmente los moriscos buscaban el alejamiento, no el choque directo. Es decir, ante unas armas tecnológicamente más poderosas, como podía ser el arcabuz, la alabarda o los petos metálicos que usaban los soldados cristianos, preferían los moriscos, desde luego, la distancia. Ese choque, digamos, y ese ruido que se ve y se oye, a veces, como digo, rompía las filas. Luego, posteriormente, vendría el ruido atronador de las cargas de caballería, el relinchar de caballos, el sonido estruendoso de los arcabuces, los silbidos de las ondas tirando piedras los moriscos, dando lugar a digamos, unos sonidos de guerra, en definitiva, que también eran, en muchos casos, verdaderamente aterradores. Alarmed by the situation in the eastern area and its limited defence capacity, the advance of the Mayor of Murcia, Don Luis Fajardo de la Cueva, second Marquis of Los Vélez, entered the Kingdom of Granada with the same intention. The Crown was not satisfied with the military progress. However, it was concerned that the uprising could get complicated if a connection with the Ottoman army developed, endangering Spain's southern flank. The Moorish uprising startled Felipe II, who decided to quash it quickly and forcefully. As early as January 15, 1569, he planned to use an elite corps of Italian troops, the Tercios. The person in charge of executing it would be Don Luis de Requesens. The Tercios arrived at the port of Adra in the summer of 1569. And from the Alpujarra, one of the objectives of the Moors was to capture a seaport where they could get Turkish and North African aid reinforcements. Y desde la Alpujarra, los moriscos, uno de los objetivos que tenía era conseguir un puerto de mar. Necesitaban un espacio donde pudiesen desembarcar sus aliados, los turcos, y las tropas berberiscas del norte de África. Los dos principales puertos eran el puerto de Almería y eran el puerto de Adra. Deciden buscar un puerto en el Levante y también servía para extender la guerra, para poner dificultades a las tropas de Felipe II. Deciden cruzar los Filabres y llegar al Valle de la Almanzora, para desde allí intentar buscar el mar. Allí en el Valle de la Almanzora además tenían una fortaleza importantísima, el castillo de Serón, que era la llave de Baza. At the end of June 1569, the first siege of Serón by Geronimo el Malea took place, which ended in disaster. Abden Umayya, frustrated by all this, decided to start a new attack.
On July 10th, 5,000 Moors gathered in the Sierra de Becares and immediately descended on the fortress. Cerrón fell on July 16th, leaving a massacre of old Christians in its wake. The Moorish occupation of this town meant that the doors of the Granada highlands were open and the war could spread to Murcia and Jaén. Faced with this situation, the king sent his brother Don Juan of Austria to go to Cerrón in February 1570. The confrontation between the two armies in the taking of the square was extremely bloody, and the fierceness of the Moors initially forced Don Juan's army to flee, a humiliating defeat which resulted in more than 500 casualties, including Don Luis Quijada, Don Juan's tutor. The second phase of the rebellion took place between March 1569 and January 1570. Abden Umayya had reorganized and strengthened his men. He decided to attack the Marqués de los Vélez in order to eliminate the greatest obstacle he had in the Alpujarras. The Moorish assault on Berja was planned scrupulously, since they wanted to take the advantage of the fact that the Marques's troops were undisciplined and that they could not get the reinforcements through the port of La Ragua. La batalla de Berja en realidad es una de las pocas batallas moriscas singulares, en el sentido de que no se va a producir en un campo de batalla al uso de la naturaleza, sino que es una batalla urbana. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Pues porque las batallas urbanas las recelan los moriscos. Meterse en un embudo de calles, en un laberinto, en donde las propias construcciones de las edificaciones se convierten en trampas, es difícil. Eso de un lado, ¿no? Pero el segundo elemento que también nos interesa de la batalla de Berja es precisamente en una de las tácticas que usaron los moriscos, poco frecuentes pero que nos hablan de lo encarnizada que pudo ser. En este caso fue la yihad. Estaban utilizando los moriscos quizás una de las armas más poderosas que cualquier Estado islámico tiene, que es declarar la guerra santa. Declarar yihad implicaría que cualquier pasado queda en un segundo plano, puesto que se les promete una vida mejor. Y ante la promesa de una vida mejor, pues el guerrero santo, el guerrero religioso, sabe que en este caso no puede tener miedo a la muerte. La muerte simplemente es el principio de un fin mucho mejor. En este sentido, los moriscos juraron en la batalla de Berja ser muyahidines. ¿Qué es un muyahidín? Muyahidín es un mártir de la fe. Por tanto, ellos se lanzaron a pecho descubierto, como se diría hoy, a la guerra. Y es estremecedor los comentarios que hay sobre la batalla de Berja, porque claro, sin defensa ninguna, ir apretando por la calle del agua en un avance en el que la única defensa que ellos tienen es una pequeña coronita de flores, como nos describen las crónicas, con una corona de flores en la ceremonia de declarar los mártires, y frente a las descargas de arcabucería que iba lanzando las tropas del Marqués de los Vélez, imponía incluso a los propios soldados, ¿no? Les imponía cómo las cargas de arcabucería, pese a ir cayendo los muyahidines muertos, seguían avanzando, y al avanzar efectivamente eso era un choque psicológico importante que hizo incluso que las tropas cristianas retrocedieran ante viendo caer los muertos, los muyahidines muriendo y avanzando pese a las muertes. Fue verdaderamente estremecedor este hecho, que supone, digamos, otro elemento importante que hasta ese momento pues prácticamente no se había visto en la guerra de los moriscos. Una batalla urbana, verdadera ratonera para los moriscos, pero esa ratonera puede ser suplida en este caso con un arma muy poderosa, que es la yihad, ¿no? En este sentido, la batalla de Berja realmente abre un campo hasta ahora inexplorado, en el que se trata precisamente lo que yo hablaba, de la psicología en los efectos bélicos, que como hasta ahora no solamente lo habíamos visto en el ulular, en el grito de las moriscas, pero que ahora se veía con un soldado guerrero invencible o que no le tiene miedo a la muerte. En este sentido fue ciertamente una batalla conmovedora, épica para los moriscos y también verdaderamente conmocionante para las tropas cristianas. Meanwhile, on the Almanzora front on June the 12th, General El Male managed to conquer the fortress of Puchena. The blockade of the Granada highlands began and put the fortress of Oria under siege.
On July the 24th, an army of 3,000 Moors appeared at its gates, inciting those of this town to revolt, who until that moment had remained on the sidelines. The ultimate goal was to conquer the fortress of Vélez Blanco. Faced with the danger posed by this attack, reinforcements arrived from Baza and Lorca, which saved the day. At the end of October, El Mahle launched an almost concurrent assault on Caneles, Galera and Oria. The castle of Oria resisted, being the only fortress in the Upper Almanzora that was not taken by the Moors. El Marqués de los Vélez era uno de los grandes objetivos de los moriscos, uno de sus grandes enemigos. Y en esa lucha contra el Marqués de los Vélez, la fortaleza de Oria era primordial. Ya habían conquistado todas las fortalezas del Valle de la Almanzora y solamente les quedaba Oria. Oria, en cuanto estuvo en peligro, rápidamente Lorca mandó a todas sus tropas. Era básico. Si caía Oria, caían los Vélez. Y si caían los Vélez, caía toda la región de Murcia, Alicante y Valencia. Entonces los lorquinos, como no podía ser de otra manera, mandaron a todas sus tropas a defender a Oria. Oria era la llave de los Vélez y la llave del reino de Murcia. La fortaleza de Oria era una fortaleza que estaba muy bien preparada y muy bien equipada. Incluso el propio Marqués de los Vélez nombró como alcaide de la fortaleza a su hijo, que se calcula que tendría unos 13 o 14 años. With regards to Vera, his assault was within the Moorish strategy of inciting the Almanzora to rebellion with the aim of liberating the coast and controlling a place where the Turkish reinforcements could arrive. When tempers were heated, the Moors unleashed their attack on Vera, a city that was surrounded on September the 25th by Ibn Umayyah. The incitement failed thanks to the reinforcements of troops from Lorca. However, this did not make the Moorish king admit defeat. On the same day, he besieged Cuevas de Almanzora in a remarkable attempt to reach his coastal objective. Assaults thwarted, Ibn Umayyah returned to the Albujarras convinced of the deadly fate of the rebellion. King Don Juan of Austria came to fan the flames of war, but ended up negotiating peace in the Alpujarra, especially in Padules, a town in Almeria. And from those peace agreements between the parties would emerge treaties for de-escalation or the delivery of weapons in exchange for the benevolence and forgiveness of the king. In May 1570, the war entered its last phase, in which the radicals obviously did not accept the agreements, and it was as if a civil war had broken out within the Moors. Hernando el Abaqui initiated deals with the Christians in February 1570. Finally, on April the 23rd, 1570, in Santa Fe de Mondujar, Don Juan de Austria implemented the decree to reduce the Moors, transferring his Padules signature to improve the process. Not all the Moors had accepted peace. Most radicals and the Ottomans resisted. To put an end to those who were still resisting, in 1570, Don Luis de Requesens entered the Alpujarras by fire and sword, achieving the surrender of the radicals. Philip III in 1609 decided to expel them. From the port of Valencia, he organized the expulsion in secret. Empieza primero expulsando a los moriscos de Valencia y luego a los de Aragón. Fue una operación muy complicada porque se trató de llevar en secreto. A los moriscos, por ejemplo, de los reinos de León y de Castilla, se tardó muchísimo más en expulsarlos. Se tardaron casi 5 años en completarlo. Eso dio tiempo a los moriscos a enterarse y a esconderse. Son los moriscos que quedaron en España los que pudieron huir y esconderse. Esto es un hecho inaudito. Un rey cristiano y católico, como era Felipe III, expulsando de España a unos súbditos cristianos y católicos y mandándolos a tierra de musulmanes. The War of the Moors and the subsequent expulsion of this community from the Kingdom of Granada would leave its mark on its territory forever. They had to start their life in new lands. Many of the Moors went into exile, never forgetting their landscape, their legend and their culture.